Wait lang. Ay, hindi ba? Kung kaya pameng. Pameng. Todo. Pameng. Ay, kumigo nung makaibenhagad dito. Dito mo ang girl daw. Ikaw. Kaya busy siya. Oo. Unfair. Hello, makupa. Oh, makupa oh. Oh, mantang nga. Oh. Dani yung problema sa kay ay hindi pa sa muda pa terreno aquí este lugar memorable kasi para kami antes ya queda kami aquí kami kilo este gimana sa aquí mga pruta hindi pa sa maduro silak yun yung mga alalay yung tagyatras ta sa iya Terane kami hindi malo nabiyamon terreno antes aquí puta ng tere para ara mga marang sangmanga ansones pero kay Jenny pa sa tumbali apura hindi agad bien manada po pero okay lang siyempre, pwede lang siyempre. Bueno, chiaro che ne hindi malodo. The last yan na kami siya. Basta kami no, si Jempo lang tete kami. Bueno lang kay bien malodo, bien mapilit kayo. Dia de ulan. Hindi lang pwede man chinela sa kasi malodo. Malodo kiya. Este o, tamiro ustedes mga kamino kiyo. Coloro palchero. Kay si Ulanse. Bien malo kasi kami para kumigo memorable lugar karena kami keda antes mga bata pa kami cerca kami liga na adiaman na kalo siguro akorda ka naman dyan mong tatak kami granda terreno daw eskwela tiyempo kamis lang ba't kami na lang tiyempo di kami takila pa sa kaida koko biyo pa dyan mga abuela Nadamatang Tia Malinana Esto ang Motel Bolocawi Nasa taas mga alat Bilaw Saibos de Disco sa Bilaw Ito po ni Aros Tasupla Supla hindi tasupla Kalpo sa kabiyo Supla mga Bolocawi grande siya mga kilo nasa taas bagakay nga bilaw gusto ko mukanya baki di mana adat kan mga ube kasi mga bilaw guys adat sa mga ube staba Bolocawi bigran steo bagakay kasi sawali este mga grande este mga bagakay ki Maduro na angka. Bagakay. Kaya mga bagakay. Stay tuned. Ay, jutay pa. Makaara dyan, pwede agad O, tiene pruta mga marang. Ha? Hindi kan maduro? Hindi maduro. Pero mga marang. Ara si June, pwede agad si Saka.
Ana, no hay fruta el lanzones. Sayang. Andalan kita check yan aquí dentro. Para ligar ki anda saka. Sabi kita ko sa fruta chene. Como se lanzones, no hay gali fruta. No hay fruta lanzones, marang lang. O chene nangka. Asa ba kamu gulay nangka? Ha? Yalibay ragali kita kalsanggutsin. Oh. Ada puso. Chene puso. Ay nako. Ni bolo nuay. Kila kita tumba saging ki. O manadera puso sino. Manada puso oh. Para gulay. Alaka natin abaho bene kaso de puso. Ano oh. Sayang ang saging oh. Gehe kasin. Ana no hay maduro no hay frutal lanzones so baka notro anyo pati mga marang lang oh. No hay fruta. Ano tala saging oh. Ha? Ano na antes aquí kami takeda aquí. Aquí abajo mismo. Teo. Bueno, starapol. Okay man takila sa kalmarang oh, mga marang. Ala, chene lanzones oh. Yap. No hay manada fruta lanzones oh. Yakaba man ang bulok. Manada fruta marang oh. Ara June, pwede agaha subi. Buenas. Pwede presta bolo. Presta yung bolo. Ilbidal yung bolo. Tumbay ra saging. Abli ni galiara manakelansones oh. No hay el lanzones fruta. Fruta, tino ya seca. Ya seca lang no. Todo seca, pero tiene aratan. Chene, kwanto bilog lang. Tama fruta lang doon, hindi na kwato. Solo ka na to. Depe man ulan, natakaba man natelo. Naratan ni Rekini ah. Nirere chene man. Pero dul man nada kabakay. Manada ba to sagi? Si chene. Viejo. Ano tumira carbon ali oh. Sí, talle afuera, anda y saca. Entrane adentro, mira cosa fruta chene. Este marang, mga ara dyan, pwede ka se saca, hindi pa?
Mga August pagad, no? Primer fruta dia kabakani ko na subay. Ay, subay. Kabuk. Kabuk. Uli-uli lang nga ni Para August pagalit, eh. Pero kaya de si kaluna. Pwede ito sa kaparag. Kwan. San Juan. Alwan. Iskuhi lang, no? Kaya niya katasina. Si. Nasaan na natin pwede. Iskuhi lang. Kirere sa kapaku kyo, sabi kila el forma del paku. Hindi ta serta sakan sino, baka hindi ba amo? Amanada tanda sakaki. No sabi si baka sa kayo hindi amo. Depe kay mapai daw si hindi amo. Kwan. Sino? Si amo si. Pakuya si. Si. Tabakan nga ito si. ¿Cómo amo te? Este. Benito sa segata. Si. Sí, presta yo bolo un rato. Vale manteo. Siembra. Shin, sako paku Shin. Paku saka. Paku. Saka kamu paku. Nung sabi ka mo? Paku ba? Paku. Wait lang. Ay, hindi ba? Kung kaya pameng. Pameng. Todo. Pameng. Ay, kumigo nung makaibenhagad dito. Dito ba kulo? Good daw. Itaw. Kaya bigay ko niya. Oh. Unfair. Punta ko na saan siya? Nga. Babe, yak. Napasahan lang sila. Pwede. Pwede. Cosa te? Sarap yan kita income. Guys, nabaldaya kami. Para liga din yung subscriber 100. Okay. Ubing? Ube. Ha? Ube. Uy, sila magalit kasi. Ini pura kami na.
Lima, patok mo, Yara.